membe kering gavanyine nyapma ningine beloring tolbe dahata betilin alale mbali jekan mbali muikan wodongo tolbe dahata le membe kering alingantilingula nyunu nata munela kambe dahan membe kering gavanyine nyama mbaliko ningine belori jaliban na doya nyama dahata betilin alale mbali jekan mbali muikan wodongo ndolbe dahata le membe kering alingantilingula nyunu nata munela kambe dahandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawanya mbaliko membe kering gavanyine nyapma ningine beloring tolbe dahata betilin alale mbali jekan mbali muikan wodongo ndolbe dahata le membe kering alingantilingula nyunu nata munela kambe dahan membe kering gavanyine nyama mbaliko ningine belori jaliban na doya nyawbe dahata betilin alale mbali jekan mbali muikan wodongo ndolbe dahata le membe kering alingantilingula nyunu nata munela kambe dahandi yo mbalikoma jaliban na doya nyawanya mbaliko membe kering gavanyine nyapma ningine beloring tolbe dahata betilin alale mbali jekan mbali muikan wodongo ndolbe dahata le membe kering alingan Bulli shop number 1 opposite Brikama police station. Sa fala mobile mojudo choggu welgu mobile mandu da wada mo harronka halama bonane ko bulli shop yata. Itel, Tecno, Samsung, e latest Nokia kala faso mobile mo fala at ugol temele jo yehi do heba mobile keso kul ko hondung habota den e bulli shop opposite Brikama police station. Ha joni o hadani don. So on fala flat screen fason mo fala da o e inch mo fala da o sa hewti bulli shop a heba mo ton e choggu welgu. Men yeyi de receive faje kadi. Ara soda baga suji receive men yaha men wadana ma fix hara yobata hay original charger original batteries screen protectors dum fawno bulli shop opposite Brikama police station si on fala ma hebude ko labi kolombe e 7799530 wala 9957262 bulli shop number 1 don hebato mobile mojo e choguwel
mbadiŋolu mobile o a dadima a garantiriŋo andu waranti bala ni a sanna tiñata ka joysoy walla ya dade a ka sotodamin doro wolon bulli sopti a ñaɓe tilindali ye Brikama police station la Brikama sate kono mobile min boko Itel Tecno Samsung ani ñi latest Nokia lo kata fo Huawei ani mobile kotaŋol mobile o sifa dadima ka bo kemelul la dron ise fanso mobile o soto walla nkamune bato al ngamborinnu bulli shop number 1 a fele a ñaɓe tilinde Brikama police station la nse kacaño ya no ni telephone la le 77995 mbadiŋolu mbadi lamoy laalu aniŋ nabaadiŋ jiibeer laalu moo be dawoda kabiriŋ Gambia baŋ fo Gambia ye banta ŋaal mume la beetu kontoŋal tol la anaali jamundaŋ senuŋolu misilimeya kontondiro la neemo aniŋ kiisoo baali ye kontondiro ko la baadiŋolu mbe ñiŋ programme do miŋ kono miŋ be keeriŋ na waatoo loŋ bari a programme o ñiŋ arjuma wo arjuma ate be miŋ be keeriŋ ne kono bari ate loota faŋo ye le ate le be ke la programme o ti programme o miŋ ye a loŋ ko ŋa too la miŋ na wo lemu live chat walla ka bee fo ka bee fo ɗum a bee le be fola tooñaa la karoo la bari foobalolu wolta fola ñineya sabun ko ka bee fo wo kamma la bii le keta lum foloo ti pour ka programme o ñiŋ sammanan ka kulli Supersonics money transfer la ñaato ila demaro koto bayri telle bulo be nañin programme koto mi yalon ko mba fula ele kabe fo ni ajen kay ko kabe fo aba ñaatilinna abele la mbe almamul sambala janne ni be kacala mbe chochu Bristol sambala nanjanne ni be kacala bari fanan mbe Senegal sambala janne ni be kacala bari nyim platform o yeleta wole kam bari fanan mbe modu sambala nanne mini yalon ko funding kelu loy be kata kuwol ke kan molu mela kata kuwol long mbe wolbe sambala nanjanne ni be kacala so walla fanna o fanna abebe kunna nanyin arjuma programme o nyin kono le amunta arjuma o arjuma mbe mole sambala na mi yalon ko nabe kacala kuwol la kuwol min yalon ko seke be nafati walla wokono mbe jata kende a kacala wato dolu mbe seno kacala wato dolu mbe alhawa kacala wato dolu mbe balabo nyoto kacala wato dolu mbe ku jama la kacala bayrin alota wole kamma kaca walla Supersonics money transfer mbe tentula mbe jayila tumala min na eni yen bulo dunyo kono kanyim programme o sambanan ka londi walla wo kamala don badingolu bi
na luntan folo be kela minti bari nga yinkaro kelen ko kabiri nga radio lo kumandir lalu sotota karo bela andu nyin kumandir lalu min yalon koy kan kumandi ibela ko bunyata ma andu nyin be mu londo tidati nyin be mu fahamu lallet hani minul yalon ko fay kal lamoy nun e kan nen bari nga jele wolu kono dolu murunta nan e konya ko ngan hakolu boyndi katu wo wato la e malo nyinno mu kuti mi yalon ko hadama de wonyanta nyatili nala kaje ko ibe kuwo kula na beti ata folodula mo kurungolo ani mol min yalon ko man fahamu rok anin akuwa manyinya mol min nya ko to wato dolo ibe kaja filale yenen banna mete katubile ando wolo mu kuwo be kummati e ke baro duto wala wakamala bimbe min sambala na wala mu banfa sanoti kacabe tallanna wala tema wala njikita ko kacabe dinkala kaca kono be fanula min le yalon ko bulo ba ko to wala supersonics money transfer wala na lafta ko dikiyola anin bank account la tol min yalon ko albe gambe jan ka folu bal bulo al lafta ka account o yele dulato mi yalon ko al malafi kata ka ranke bank al sitano supersonic le yalla manan ko nyinta ya manan ko wali badi ngolu anna ter kanon telom bi fanam pamudu goja mbe programme o datela ni mansata la toma mbe ala danila fonsa kumfa nin katetento kajayi anin ka warande wala badi ngolu sayente fengo fenkela dron fo ngata na kankular sutu ngolla nin boda je doron nin sano setara jang kacha alla fannala ka befu baadiŋolu mfele murunta le nan koten programme o kono tumala min na mbotan na o kankular sutuŋol la supersonics money transfer mbaali bisimilayi la koten alla programme o to arjumaluŋol la kaabe fo biidun komin ŋa faale ñaamin banfa sano wala ben fe studio kono jam bari moolu mine ye a lon ko be jiibeeroo la wo moolu ben jelale minelu ye a lon ko be lamoyroo la altol be moy la doroŋ butum be kaccaa soto la jaŋ daami ye a lon ko mba kono fannundi la andum fanaŋ programme o la labandu la commin dalta la ñaamin naatal le denta ñiŋ programme o la atol min mu lamoy laalti wo le ye a saabu programme o la labandu la doroŋ mbe layno ni yellale pour atol finance altata sotono je walla la fortalo wala sain te fe mo fenkela dron fon safo sano bismillah na studio kono so alhamdulillah rabbil alamin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbe ala tentula mbe setane tan ko ninenna ala sen kanda mbendi toñama ay barako dun na fo kanto amin okay
kaca abunda warta abunda siyata bari mbe damin sayin Gambia o Africa tardeta baake netta pour ka falin kata ñaatu yayin koy ko tardeta le na satelu man dada na banko silolu man dada jata kende aman soto politiko le katama politicianolu kamolu use kanyina banko diwnu la ko sanji tallul anin nan kesaman bo jabato sai fo ntolu manyan na sila ngamira mun na problem wot follow nyanta na wasa ha wasa balia wayem batandi baka kaduniya jube mol men fawn be mansakunda kono ibe konkoren ntolu fe walla na jeri nyaato wolle ntolu dan balu nyaala anin soto fawn bindele yalon ko be mansakunda kono bari wolle be lafirin katambin tol me man fen soto so nyinata ke problem bat Africa mi mam bala fa soto banko diwni ye political use ka banko diwni filindi ila interest kan nonte banko me alon ko ala waro fon less than 5,000 km square ha on banko musa banko dolla sate kilin wa man sate wo banko man dada no sanji tallul anen nan ya mera nyim banko be dada no abeda dala inshallah ala bende malale because mbe men kono no pamodu mo mamira ko mbe bola jele yo bare nte kunde mbe jikirin ko mbe bola kono le adum mbe bola kono bo nyaala me alon ko mole men jiki wota kala na fo mole le ko ala abuka mo jarabi continuously muslimo ni ajube ni manalo min bota kono Gambian ko lula daji ko wala na ala e ni man sa façon dinna na daji ko because monam nane jawya ani wuliya ani hadumo because ni ajube ngamen be la moy commission luto ani ngamen je kawringa independent soto fo sain mansa kunda ya nya kasi sojaronda sojarolu mela inyanta tola nyame amanke yo kan faso men ya lonko polisolu ni sojarolu anin tishalu menu ka bata bolbe ka fen soto so inata je modo la balunya nyinyata katambi telta sinya keme at least nyo dawo nyanta kala ebe 50 maybe mbe 70 bare tabe 1000 ndebe 25 aka fitino la wulu so ya jube wo kam fa men tata sojarolu la wole ni ko deta sa comme hani bi ni nata jibe iko president be wuli keme saba soto teacher be struggle kam dal si wuli kene dal si kedago minga wara baba exactly so ni membe caring wo dimina tata sojarol la biri bankota inata kamfa katambi inata kebaloke yo the same style o wole betamande kan molu ba fo kan adam baro ko kata kule banku molu bebe tele noma e ba filindila e tolu fon la on interest la fana la jele bari la fana dati da mi misal fe wala mnete ko jawara la wato la ya kalamuta na jawara la wato kalamuta le jawara la independent be kala 1966 betar la 12 13 14 because ndolla député folo mellota UPA londe ka faale Bombay Kande Michael Balde Ketaje MC Cham Ketaje tumanna yo wato URD député le menu budget MC Cham MC Diallo Andour wala MC Andour Camara ok ñulle be non
jimara kantora tumanna ok ni tata wulle katola wulle kotola bata la bangal singate de la singate sana sedi wo nyanata mala kuranta o bota je so ñineta bata pañol be sandu kotola so ñile munu député ndalla URD so jawara la wato ngaku jamale kalamata halla famil lonna wolom ñindi ko jawara ñim banko marañade le sanditan ok jawara keta molati akuninta bake a karanta anata sono ya foka tambi a sonata ha yaye mansaya mu responsibility let ilafta yedum kuto koto iko kana kuto konoma ita fanan kono kana bankoma ate kenol sa dawda la policy wala mu ñinte ko jannebe loptano lola dunia be kabala ñiñama loptano ñanta lola doctoro fo kodo men ñanta loptano fanis la anin ka borolu kije anin ka docteur kendolu kije so atela policy nuwoti je to loptano mañana lo so sumunu bara man sakunda sumunu men yalon ko la suñaro dañ rosta mo jamale be tiñala de because ke kali alqur'ano la pamo wala kan jaka ni tata ye pala sota ni te alqur'ano mutafiyate ni kali alqur'ano la ima bara ila sa janni be sala e famo be wajala janni be fala je anda buka bay anu no ata bay alqur'ano manke ya mala nyir min be ke kali alqur'ano le wolonje ya mutale ko alamu hadama de monati e ka alamu mutale eto mu justice minister ye kali ko e be toñale tamandila ete mo febo la ete la alamu ka ete sita karo min fon kono ete la maña ye jenko le folo dante ari kalta alqur'ano so ite amira non fo ko malaikolu ma safe ala be nyina lala o ala be yamfale ala te yamfale la because yamra nyenne buka bulanna afrika nyina afrika la problem nyina afrika la resource siata dunia bet East Africa, North Africa, South Africa, West Africa, niya jube nga neo soto nga diamond soto banko dole essence soto femu be agriculture sa soto albebe Africa bari mo fiun keta dafen kaba kubala ti hada manon ko wala tunna hanne mo fiun funtata imam bunya soto bigo niya jube sa Angola ebe menke kan africano la ya jube South Africa ye menke africano la so mo fi mu dafen jaw balet ando africano le kaw kan africano so tuwabol kawjele arabol kawje sa ita lube kala nyaade ndo lañim banko nde me alon ko pompitero jabo mano on tan manya na odala na taranga mansa kunda beto soto nyim banko ka ha because kabo nyamena kanaki fatoto la river Gambia ni dulawo dulati je menni bate mo tambeta 30 km mani farol bije men si Gambia sambano yaatu bare ni nata agriculture wo ke tariala ndebe mune soto la nga kordali soto nga bunguni lo wakawole jube wakawole noma director bole kala minister bole noma permanent secretary bole kala ya tariya ya sadali mendina ya betala esi e ko abanta esi yes jakal pachari la loni nyina sanji jon asiat jakal pachari be Gambia kono jang ndul manya nga sofa fon ka ko mano mankitan o mano da ko le ata barika ko do ni moli tola nana daliatala so pamodu womu ku jaw balati way Gambia samba ko mabaka bismillah ya fo jang militaire la tontani balia bari neti ara sayjibe yamra jawra fangola man sakunda fankono jamfa man kurkuru wala fankono exactly ngawle fo men keta jawara kabringa kabe fonala adiamuta man sakonko wolun mu bandiolu mafia ko e ko alnga wole nin kane fona e maake jawara kano kamade e tolbe ni dia men kono nin tinyaro wolun wole e bula wala
amunda wajawara manene ro manke han wayantar banni be tata e biri bita manene la lo membe MC chamla suwo kono len konton ta jennata ta no la foko makat ko ante wayantar jele e la problème o menti e ka foko banku molu lafitela banku molu lafitela bari metale e nyanta bola jele ni mewlon problème o Africa so sada do yaji ko batata la nyante da la kay ko Canada kabiri kay ko Canada ha ya dia munda sonta wasango PPP talata kurpu saba nin kurpu sabo momo baju be kan tala nyanta sila jawara no momo nala fansol lo yajen so be won no sabara kono so jalol fanam bandiol be kono yalon ka fo le kabire wato ya jamme nyol be dunne kono bo korosi ka ni ha ntele nyanta kala so e muna kela biri yalon ko kambe mbalia be nyim parti kono landung e ndolu so jalol be ko male ndolu nyanta wato be menkala alinge nene ni e den ko la ni nga den coup d'etat nga den coup d'etat la nin soksita ngebe toboto nge bouton lo nge jenkende ko yola kela so momo keta kupampam momo nara jikota ta fetenta amambe so e sadawda jamfa e Gambia jamfa yendundi problème ko wo problème o fana biro da fe wono nata wonnata ke because malum bela ila tachile ya isani society jumala misi al dunia ko because ni tata han 18th century tata musa molo nyola wato no ita kompiano la ni menke wallahi because janna ke ni ko Gambian ko sila ni hani kanyon Gambian ko le ba so no morka so la ke din to nga fone ka muta ko manta tonya okay wole keta PPP o ke do felta ni ne bankota Sek Sabali nala molu Bakar Dabo nala molu kurpun so wolbe keri ya sadawla bari nganiyo sadawla nganiyo wala ya kanande nonde nonde abe fala airport anu na fata fana abe jawya la bak barala nganiyo min ka kodo sonya ne ajube sadawla be mansala 30 years ay mun soto amam fen soto man fen ala minister dol fon mol director dol fon bije Gambia jaman jarenge tol fo wala fon siata jawar la barala nganiyo ala ya jo wala ya jamfa ya malundi ala ko wala hakum makaruse illa bi ahlihi ku kurun kela ila dabaru alabon ka ke fauna sa dawda nata besirin Gambia tana masoto asimata menni ya ajamfa imaluta adunta arjana le faman ke folo nyum arjana le adunta arjana la no abala suturo kono yo ya jame ko ako ñini koroftale adena da ke siyot ade mu molo jolom da kako kon ade mu gata keke o kata duman wo do ata fa ko mbatu mu moy jola ko biraye jola ko no tim afon to tajje ay banko keno beta ay banko ko do beta ay banko mansa beta andu ñe Gambia ñe beta raja bebi jamme kunun ko nganyina wala ntanyina lala no sa molo ko ako mansa ni lafita ye mansa enjoy ako tar bun kono ayim fo suntu kun jalile ala jalo suntu kun jale ha akay ko ni lafita ye mansa diabo dum bun kono e nafulo jurma bundala ni mol nata yata yeta e kanyinela ha ako banne mansa e nafulo dundu kono to ata sita bundar ako e ba kunkuntu la nafulo ta mansa mu kamonet ko amen kuruma aman ko ditu Jamal Abdul Nasir kabira fata ye mentra la jibo kono amman ne dirhamu kemenin fe nyinata bot ngajenu ko dindinga man tambi kemenin fen dal men babu ko lesden data la jibo kono ko de tabu man saya kan banko mumo be nita ko tuk mo be bore wole mu moyati womo wo nyanta mo kono falale bari ko wo sembo me wasa banku dewni nyanta balula kodo menna ya beta ya findindi ye dewni karandiala ye badewni karandiala ya ke banke kordallo ye nyen donno ni wolbina ye munuma e ko en man sa kan so ata kala no ko sinolo
ibuka modu marano de fo siaka Steven ñol be laban maninya ay saralen ko do beta aka fontat laban maninya wala Ahmad Nijat Iran ha kabira kanyeta kata president allu na dunta pale ko ne mira Iran la sembola Iran la presidential pale so ni Gambia tala atata anin chief of staff ni chief kukanyolu murmurunta State House la pale atolu stall kono stall jube café men bije manol fewn men bije fem nin domorono bire be murmuru anata sita ko yo nko ali motol nata ali nyim fewn be bonni jale samba province bete tala mol man ni dia akela bankol ndesan pale kono ala batara e ponsin dingono babulu ularanding ay ponso nyin kamundal ko mbajo akela wala kala muso la kela la akata la wala Allah ando janna ke president ka jonu $500 ka teaching ke college dollar to Iran Tehran ka bring ay moto men sa 1977 wo moto 1977 wala babul fobi birabota president yala amuruta famala o korra kono bunjande onon two story building atata o buna kono jannin duniya banna tobe fola wallahi bari mo funa problème menti ka bajo mo bi la feta atedam ma soto mo kana so e be baro filinde la e ba fala ko ha self interest mo wala man la fi ko nyon wuli yala be ke nyon kuma kontanne be ke constitution amanke alqur'ano to men jita hani mo le ada ando in fact kabrin ya jamin nata ñunu tamata ñim banko kanne ye molu ñinin ka mole men fa ne to le men safa man ke kilenti because mole two time le ha kabro wato man saw kana tambe sanje ha bani embe la kuma tay bani na rajibe mo moy mararo ke banko kan fa sanjita ita mari ita nyanta wasala e kalole bije ita wasala e kalola biji mole men fo ye men recommend ani tolunata loi men dada ka ko buko kono mola ilafto buko kala nya alqur'ano e constitution la kuma kan mu constitution la condition la kuma kan wo mu constitution to kan mbina la jele okay. So say ni nata jibe ya jamme nyin ko mi beke bafa AFPRC lo APRC bari modul ko APRC ning yaya manke kilometer wala na yaya tata APRC bija ya wala ego ya jamme ne APRC ba fabaka to bonjata fa moy wala yaya mu yaya lati APRC mu APRC lati harama do nyanda hanasike politiko te simmalu Fabaka Tambonjata UDP la campagne 2001 ye mobun kidola je nim Fabaka Tambonjata kamalu amanya na diamala Gambia nim muslimo le ma because ataya lonko itoluka ya de ma wuliyale kan to nyaate dame could you believe mansa kemi ya lonko nako dron ko wala mo to nyaate wala mo mbe kuwol kontile ya fawne mol dada janka fo yata manene pour ayelo a fawne o dada fawne o ga muta mol mandate manene a fawne dada a telephone tata ay mol ki tata khalifa sanu nyol je brufuti la kol dada ko min jamen ka ke ja usually ni president bina ye mol tombe mel nyanta diamula so ali wolu dada ali afo al benyene fola al man la fi memo tonyati ya fo president ngani problem kana o fo ay ba fola tan kana man sa men nyante dadala ite la problème o ite ko ala mulu kani la problème o fa ye fem fo man sa membe diala ni ne halak so ayoke anata lo ko mol le kate lo aboto je aka sojarol kili duma aka fo en ka karije nyame yala la ko be nyaadile ala fenke yeta alafta ko deta la yeta yafa aka fem fo yala baro ala kumo ala baro abe wuliya man satalla ya rabbi ala kana nyongu dingulu Gambia Afrika kono ha tinyaro men ke jam ata continue la
nin ke baba bari ni tata tumando ka gambian ko lu jibe ay ka remember sikanko la almamo nana be sirimbe kacala ye mano men do ku malwa ko fo boto keme sababa itare ya samba ya jamme ko ya jamme na faro ko ya do ku ya le ala faron be la sate ya be ko ya samba kanela anda ya muta o siata mbe jala minister mi yalon ko wuluta banning o wuluta kombo bi ba ma nyole wulu nan man dabando muta e kata binno la kanella foy katara anyum ba futu baliya itaje la duniya kon ikata dabando muta ka bindo kay foy ka competition sate molu faun be konkori be fetorin e ka mano doku e ka busa e ka tenke asamba ya de rebelon nimbe kata Gambia jan so wala na Gambia leta pour ka faham wo be mu faham bal yalla wo man sala nyanta sa kanin seno min be fo ko aka seno le promote nun jam kuma kensen ku kensen kuma kensen nyina mutonyata ay mun sai ata bita ata mun dematu Gambia jam mun be jambi because ndolla kata fawnin biite no nano da manji fenti jam men be sonare atala tanin santem amam fentu jam minu fanan nata wolu fanan man kuke folo minu nata wolu man kuke wole political start ila miroto APRC democracy ya fanyami nyanta itula jele operate as a party for inyanta la kaban APRC nyanta fala kabirul menna yaya boyta wata democracy manke ko kul huwa allah ahad alquran ayolo molla mirolo because TRC be meni fokan bi Gambia nimmo kemelom mo tannani be nyin kolu lonne janni nyimbe kala janni bibe koro fata nyami ntanya be mo ntolola ñin donkulal kam menke nene nganyim be fen kata jan bar ni afo e ka fo ko faniyalo democracy iba ta mandila mo kay because e ko akoto wolom nyingti ni man ko ke puti ni ne kuleke ye kuleke fo sa e ko mu democracy wonte democracy APRC nyanta ban la woluna sembola APRC e politique party ban minimum cook IPPP ban NCP ban mal wato fo DPP ban wol man cook fo nte fon lundo mbe kacala nintere ma boro suso nkai ko alinyanta alama ala yam fala kila horo nkai ko alinyanta fero kala le party lo because cool sutiyata nan bar mbe sobere nyini bandirote ko ibe politique party bulala wate de la mota campagne o kenno and exactly wala be ñin ye moolu faa ye moolu la naafulol tiña ye moolu la baadiyaalu kuntu kuwo ku naa jawoyaata ita continue la yaa beeke i baa fela ñaadi ko démocratie wote ke do la démocratie ok bismillah nga jele ko bi ate APRC kilomon tata ibe basele bi yo bari president Barrow ni benta basele dami yalon kanim Fabakar Tombon Jatta kacata ila mitindula APRC Paul Baby je ibe bulo kosira yo adun ye molu wuri amamme yamira president Barrow ay victim wolu ay la concern soto le ba yamira ay victim wolu ay la nyanto di la bang ya jamme mol min tora ne atara ko la fitanga ke kelenti yamira president mo nyanta mo nekala president Barrow fi tale akeda nyanta fifi o wala mu afilitale filita okay ngare memba na dindi ya kono na sate de mutata wulo kono afifita anara fo sate kono aka kata piraye biya fili jamu mama wa ndel ka fo la fifita okay bare kana wori ndele ba fo ka studio kono jam Barrow ya afan bunki dola dame yalo neba danko le ya bondi jam atemo danko ke wo danko duwa keta dame amalo Barrow manje amalo wo danko le be ya kanara mo be ibe musuke dindin keba mo ya idundi la ko kono do ibe halakila wallahi ndela nga foya
wokana dawnano APRC tombon jata ni ite fenkelanoje fente woya tiñale ha binketa ha wol mu danka molle théâtre ni ajani akafalinde ba hana bu ka falinde adon tiyolo yo ñinu man turu kende ke jela turo tumbol ya solo ajaneta o si falinno no ni mo me yolu nakindi fanna wala nan ko afifi tan bari fifi o nyin nyata be sondin toñala ase dada no bari manjiki nte pamodu nte fawne wulta mbeñi men fo kan duniya be la moy kan ñente boto na television to mo wili kilim mo keme anim fen wala be jibero okay nte faw wulta jang birkamal mamo jamme silla na kafuño malom ay ngañin kumo iniseta ko alinte fero kala ngadiamu baroni Ousseynou Dabo Tema kumo be siare malo mono toñata bari nata akonye ko simolu tombo wo mo tombo on tata ni mol kajata birin nata futa jamema professeur lo akonye ko politicien lo mu ni tata je because in kanyina mo ni mole nyim fo ko fente tema so sai nin tata je ibe ma bomma ko fente tema ko jotu mo Ousseynou be ko kono adama bije akonye mamera wo nin tata fana mamira mbe soxit la bira o fo nyangam mira because to nyala mun ya fo dawda e ko nyim mol mantar bendi mol ke soso ka fo ko fente nyinu tema mol le bela diam andu nasum kan ba kalonne so wona ta fo nyoko ngawo tuje nin tata fana kuta ben ndele ngawke ngam men fo ten nim fane atulo bala andu nim mol men fana nga kuota ma ko ngake itulo bela so nata o bundala ya jele so baro la ni tanya ala komin gambian ko lin sing hakilotu baka nse hakilotu ya jamme nyanta bayla sojariya la kabrin e make ya nyaka asiya so ya jikolo ya ja kama nyame inyanta bayla juna ima bay kabo sojariya inyanta bayla no ami ko bari ma bay so abije anin jusu diminna kodi yo believe mansa ke o itala childhood ite bata men ka la sateto ila family mole men leka e ka fo ite bole la banku molka but tumando fana bi afano dayo tumando jala bay bali afana ami ko min mondin ko fanka men fo si c'est même kokole la face kokole yes you okay because korea membe kerim fa ala enjo ngakumbo because ya molta tajaibe fon bolu e jawara filindi e be kodo batara tinyala ya binala wato minata molu sesita mo be la futa jawara eta haninte bamfa bar comme ya fitina wala kele wonde bar ngalon ko afeltal jammolu nyimbanko mol mu yahudol le ko israel je do yahudol e sangarta bak e kam mo filindile ye bula dinko ko ne ya da soro yana e boycott sa dawda nin tatanu wolum no aye fonyono election o ketanga mansa tombo nyinta kala no bari ya filindi kay ko kane fonyo tenen gambia jawarantam ata be wuliya atamu lahido leti ban faman ke lahido to jawara ka fon ben fonyo lale a ke lahido ti no amin le bari kamen fo mo le bije me kutula presidential card commander ete be state house kono ye president bondi state house ya sama kulun kono eta malo lamin kababajo neñum fo hani cafartoye abe jela ko ite barata ko ya jamfaale ya jamfaño kati manko mo faaye mine faaye e report o de le ba Angleterre ko d'état le beker janne ayke inata yaaji ko am woy ko mammato e fonata yaaji ko ammato ma action tam ko fala nyaade so walla jamfa balle kata je kurpo nala jamfa so nyindolu silan kan anu amol fanan mbade mandin kol fan do ani ko kono because ya jammela ni ngarinteya anin kamejam mandin kol leake
itolle ake itolle mo de ha ni ta komi ni tolu mantari non je kabirin kandi ninta kala bari la damman kelo bari tolle fankata ya fa kari nyolu man lafi ha ya mella mulu kan jam mo sinyana wala itolle kata kay ka fa ko kari nyolu wato mbe kiyam projecto dolo bije ka fa ko trust fund ntere mala bije ka fa sankun jeto e ka mol dondo nga kafo soto kiyan jirof e ka mol dondo nata kodo hosulu je en dondo nga bitko ele community shop wonin kude ta keto watol la kono sa en dole nga man boto sanjang 150 1994 ha nga samba kiyan so commandant men bije mo sangare baji ko eko momo sibe mano wa fele kana tambe no 150 la ko e barnda nga nyim bonde kombole so nga paso jo ka samba kana awa 150 adun tolu nyanta nyin julo jola kargoro la ko ni nga ka ta benno la so akonyi ngamen fo e sake o nyamba amira ko asinta silandi nole Mamadou Badji ha na sitale tem ko atelo president wala security anya akonye ko isake o nyamba bari lata nyokan kian sefolu ye report yam ko nde mumoleti ninde mambo jana APRC te kanyela noje ku façon because nde man ha silfu nyaale ngane fenke bakande afan sule dum lansanya o fama ya fo nyelen ama long ndele siara de ndele kulongate so akonye ko mbe bayla jan na karamu sulata fendore la ntata ko ngaw kayto sama pour kata sen nga sama sefo stampo kala ntata wala ja konye ko yo mbe si ngete la bato jana nka mone kata konye la reportul belari janne iko etole ka tuna APRC ka soto no jiro musolu ke la moyetella so mbe bayla le ka bojan nka kam kambe deport la nka ende mama worulo bebe la ngambele etenda bayno la fama be dimban ko to somanda atulo bala bari ku jamal le gede so birenga ala wo manya sialke aw mante samba wan en nga ko ndala nyen kayto mbita ala kombo na stampula nabina andu ngawleke mbije ya bonni sefu ya wol be ka fo molele wato ha linga bulanyin boy sol noma iba mekila lente fon pamo staff kasam ka fa lamil kasama be america la tulo benna anata jiro fu ni ya jam ndala karamunto dindewul la mo foloto min e denkilo la ye 500 dinna na arab school akonye nangata ngeni ya jamme sinni minu nata sane bitala de ngay ko nyimbe lola le bila lota nganya da bil kama jam fon na je folo kata jammete sarkerato ngay ko nyin kam fama min bi kon denga revolution olla men da ko no le libya fon kanto ha even no libya 6 years yajen na bar wotu mata man kulo ngate amata ndela man kulo bar biri tumbulu tamba musa jamme mamu mane nyol ya detende state house anata yanka ngame fa anata man sa nyinin nal le mu nyinuti anin na fulu nyinin nal e kam même fo eta barala so nketa wala nyama ndebe je fombota je nata jam bar lafta même fo la gambian ko le wala minti ko wato sitala pour ka karam wato sitan ha yonin ko coalition o ba on kanyim moyle mela kaytaje nka moy ko la fonko gentleman agreement aman asafeta le bara signé barango constitution o kasafenyadi la constitution akasafenyadi la bulona ambe men komi ka inise ngamira ikata mo le command ya lo wala be ke kanten constitutional review commission o ngamira ikata mo le kan kabrin coalition o be kan ka parti woro wala fasay ibenta iko nsonta ka coalition womo kawne nsonta nga deng womo kawne killing fulanjang enata fo kate fay banko mo nangamo and I don't know 70 people delegate wala be kate fay la ka motombo kamo killing mo nani nyon tata kanyini womo kambe on
wo mo nano man kanye mo kilin kaneta nyim mol men man kanye sonta e kombe lala nyullaka ibe la ta nyokan sai keta mo kilin constitution man tambi wala o fana mo kambe ngol e ka même fo e to kan même fo constitution la loi wo manke fengote men jeta nan sango sando malaiko le yana wo mum modu la miro le in fact mol fawni même fo ani même bo kono kuma kuntan men be bo constitution mol mo fo e ka sa fele mo ka kala mata e sa ende tata nyinen karola inata sa nyanta proof la ko e banga manke because ka fenne batu ninna haajo jarata nsina nyinke adama dum hakilo fen da hakilo ka bondi ba nonde sa nyanta talla constitution la ko bantam bataw kon bara mamba ku mankije jane commission ku nyimbe singu belori nyimbe kan kula kamma singo belori kan andi belori kan kula wala man la fi ngani mol kumbonde ben na fala isim ma koy ndala hadafo wala mun na intention on mente pour ayeke enako wala na gambian kolu nyanta ye karan ye kuni kana nyotora adama le campagne ke gambia janko sanji saba ha ala audio bi janne ako sanji saba ay campagne ke wala anala moli yola sanji saba ha num hadama dunu kambenta menna do luwale kambe wala c'est policy molu kambenta nyina ko nyeke anu wo coalition wo mo tangoro wulo bota kate fay banko i bota jele gambia jam wo parti woro wulo APRC killing jumala majority nin tata party wise leadership wise mo woro wula ne mo killing sikanya wo mo woro wulo la kawnata lo kamansa ke tombo wo mansa ke nata wo party killing boyndi wota la constitution la loi be nyanta burkala wala mutonya mo manya o consider as a constitution wala nyanta kala ko adama e continue jam for 5 years ndemaje wonyam so ite yaje nyam ndemaje nyam ko ayeda ha andu wobe kala nyin December ni ano ay ken November ta ayeda ha anu bari adama bo ko nyami gata ko o mota kere Gambia jambin sate jindino janne ba fola 2021 ama signalo nje men diata mo e kafo ani membe arabul fol mu kilinete ba hani wala man ke kilinete yo ade bole fola asembo to mola ala ya sinde o man satalla ya lon jumala be tonero la in kuma fulo mo me kuma fulo janjang aman ko fulo janjang mi e follow janjan se follow janjan non ya ay mol filindile ay lahidol menata man kelenke wala ko so mol karanta karam continue da wallahi di tin la fabota ji yo nyinna ta ko follow menna lahidi tin ya wala mun ko sanji saba ko mo be kaf aman la fe ka moy afele af ndama adun tema dun ada banko bele am ay campagne o kewla ate famale wo sa ni mol yo fo bi mol ka fo ko mol manya na fo bari dol fanan kam min fo misal fe ngaso bari ni nata jibe ko jamale be je min nyanta kala TRRC be jana reform dol be jana security sector faade dam mon so ben wol mo institution lati be tama kan atela boje ma botani tan la ko be so nko ye nyine fo jang ko nga ya jamme bula jala do ko li futande do ko be ka futande man sa kilim be ka banko darano mo man sa buka la do ko futande yana kuma mo le chammo e kende mo ya fo jawara le basse metin to sawana ko no janko sawana ako sa dawda la man sa kunda man ku kata ndol man ji soto basse jang lamputi jang sila manda da mol ko ba moto la sala da ko yabula bila adia mota pareta ka akaye banko doko mandia kay mo kilimbe ka banko doko no eta fawna korda e wuluta jele ba hanbi madadano wala mo jele tay wurta so ka foko president o nyin doko karle kumas nga bula jaya bang mo fin kunna ko la eta mo la ma ko dunya ko ka fon na do ko le da ma ba ha ne kuma do fo maybe asike nani roti mo la jernya bare mo fahamurun to fala go si do ko ni hanin basse silo men e ba kala titan lamta
fo kabo jankata soma kata basi adama ba daral la ba ata dada o dada tale dada ro do lorun da me ba kuma salawol o manke titar lanti ka foko o ba o be ke kana nyanta tulaji walla ko kela campagne ram wo ka ke africa janne because namolu nimmo keme mo tan kono do bebe sinoro ne yaya ko ni min mantara ate support ka ate ya dada ando ngay wotandile ntol fango min keje ako ni min mala agenda support abe jindila boso kono ando ay molu jinde boso kono fanam be jila agenda okay yamra nyene min jinde boso kono tonya yala agenda support le ba because yalo ningeta do ko fana na agenda menti ite mom bula wono bari mona mo la agenda te ba fula na agenda la agenda menti afo ba sa mon dal mala agenda ndale men sute nyin kumoto wala minti ko ne le mo di mo la kay ko fata kula wala le muliyata le bare te kilimti hani la domanyal te kilimti because janne ba fala ko na agenda mun mo la agenda mo li nyanta wala lon katu ko na fo nun jang many times bar mbe sela kan député ministre mo be man sakunda ka jota be adam barola ko etolle sita ko ye technocrate le nati ye national development data pour Gambia so wo député le ningo councilol ka to fayta be kanita etela fon eta do la councilol la ni député la pour le ya dispute banko kay la fitan na le emment yake mana na mo ke ko le be kono ye dala solo e ko be tala dinante sonna because sa entanga fo le ko e muna moyla agenda te yana fo nyaba baro agenda for development so wo fo ni Gambia la national agenda wolu te kilinte ba bara ko businessman o lata nyokal ye inata ka ye baro youth movement lo ka tandela mbi mako mbije nga baro fans club pol fananje ibe wulu ka wo businessman o mo criminal wala multi bandi wala multi businessman nano banko e kese buto to nata be profito soto nano banko e janni Sierra Leone businessman wala janjam Liberia businessman wala janjam businessman wala lafta jineti nyala amankeno yana kuma so businessman wala be nyame isikara kukuru mutamande banko kan e ka kodo di president na e fasa wala fata wala wol mu bandiol manya na kawlu fawnu dunde na development ko kono keto fon foje ne kodo dia adi councilol la adi député la ne député me atinya ya sama commission to yakitinde bari ñil la fata menna ala fete profit la kafulo kafu kono ye filindi minute ku kalama e ka fo e ko because ya jami hana lota janna fem fo jamol ka fo tonya ay fem fo so o mu Gambia no la fahamo kenyale because nyin ko very simple a senata e mo me la carte ke sota ya fay mo ye campagne kay ina be ngan ya kilin no nata lo lun kilin ka fo ko ita man la fatala isalon go omo fil balete moro nde fon nganna kodo men dun telefono to a wulunya benna yo ardi ka campagne ke telefono la modo siata barwe asiata so yo enemy sata wala ha nim sata ye campagne men kay bare so betala so betala so betala one day ka dendele coming aka famma bo bak dey la moy kala dia mo mansi wala daño sa mo kunda molito mo me ya lon ko men ba ko no be ka lon bare he wo ma bo kata nyaanya
hakkilima ka suutela ko ñimmi mo façon dugo ni man la fi ka dum mol kono kufula ye son jango le soto na man ke suufiyolti menu kata ala ñinona yo ye son jawo le soto man la fi mol ya discover o ete mira jawo le soto society o ete mu jawole ti society kono ila fita kala comme bois be ñame bois na ñaate ben bois ha nim bois ba la ko da ko na sita ne ajo baba ko mu jimira ata sonna alna alnya ke nani bois ha okay ya so nde sobitala ko lanta proof no la bari abulin tata ya sinya saba naaji ko sondo mo kamen dante nyenye na ko to wala bije yana ko mom so pa ka foko na agenda la soto ya fo bam ka dum ma faham national development e ko wala mo agenda te national development sa woni ñin agenda do me tol fawne dada wolta kilin dede o jagalo wadal ngana ñonene ala fo e janjang ito succeed la jam okay sambi be telephone line o yella bare saya felen tata do wonde minute bo wonjo nettudaji ba sa la fe ni kala la ba min jani be telephone line o yella ba fa kamolo hakilo bulande donc supersonic speed transfer wode bulo be na nyim programme ko ba fa modu ko Hussein ani UDP ye Adama Barrow jamfaale bayre kulungo tata man sembe folo to do ikita bari dole fanan ko Adama le to do jamfa so ma le tele miro je o be kala mun ngo ha e be kulun ko no kulun sota ete sella janna wetula janse be bul pour e sella ete be kulun ko no e fo yaaje ko nyin kulun sota le abe jewta kan nen kata bara life jakti bebul janni betula ete sella nyanta sella ka fo ko UDP le Adama Barrow jamfa wo mum mo kun kilina nafamu la kumolati ngamo ele nu radio doto jam muso kadiamo aka fo ko mol men be fansum kunkili nafamu itol men be state house itol le be fansum kunkili na nafa nyinen kan itol le Barrow filindi itol men be state itol men be je UDP nena man Barrow jam fay man ku jaw kala ya kata ele mol men yeke mansate ite sewul jono no ni Hussein da bobe ma Hussein bonde kasoto de Hussein ne yete mansande ani gambian ko ni ma Hussein motanu solo sande manfa ete mansa mol bijele ministre mansa men mol bijele men be tombon bari silang be nga ke nyoyele atele jamfake atele a jamfa APRC ba tannin fulawato men 1996 dentin bridge ko men ketaje mbelorne wolum ha yes mbelorne mbenna drive ka faale ko yellow man fenke ensa sise yang abota kiyang kanton kundan kolom wala moto organize Hussein ye ndol bo moto la kon e bute dame ya karo kati Allahu akbar ka lepa ko wulo Allahu akbar ndebe lorne nyin sidi asanya kata o wo be kata nyala salo 2001 kabrin kabo birkama jan kadun sera kunda konvo warta ran jam fata mol fatata dol tata no bundung hawo dol tata ni chosin sound silon sojarolu nin doko troko botanan buvason law side monde ma fanna kanalo mol nyato enin doko kamolu lipa ko wulo jamol kuriyate sisilela wala mtoyat nyimbe ka ke UDP ko la Gambia jambe nyala jam yana lo e ka fo sign bi ko UDP man la e ko UDP man la fi Barola nde ban fa sano men ka fo eten nde ngani on nyanta men kala nga beke Adama elente te ye Adama fa ngol lonne ha nga lonne ay lon nga Adama manke biri be Adama kelaje Adama ke folo foyte campagne ol kaye
o wato le ma london ko ad inele ma mira ko biyande adama ko yalla nga fo jobu kantele mo jama la lo nga danko doro manso aka problème on atala danko doro han kariye boje biko ka fo la nga ke danko do ya jame boje ngoy ne mansa sinde abondo ka kole yalla nalbe moto bonna al sajude ndafon ya initiate le eno kumo dol bije alaji dabo ya alon akala mutala ajele so ndenga campagne o bele kai fo asita ro ngamme mirala kuoto anana ta ke nyame sawni banko na sobo kamendinna wala na ta ke tonya munta nasibo isibo tanyenna nasibo lo na ta ke tonya ko ngamme mira no ngamme ko mi ngamme mira la soboto ka sobi wala na ta ke tonya ha ate fam karava mbije tole ami bojam bije ala protocole bije ala sise ha birinna basen kol nata konto e silo dante kumala sutiya kam ako e tamanyim palaso ni hakilta kam atolu malon bar nyalon akonte ba ko te yalon ka te manya andi te yalon ka manya ha ata fawna yoko so ni atata ko ngoy ko aman fifi esi molu komande ko nganyene fo barende ngania dole soto ali ngaju be nyofe nga 3 years lefo barende mira dole ni anata jama kan wotuta jama la kacani molla mira nyalte kilinti mol si kaca ko yata kala bari ye fere to kafo dada duma ebe fere to politiko la duma ete mol karandino la ani men kata PhD holdati iye amen ko ya alquran wala jindinan sande dara mol la miro le kara wo miro ala ka di mol la manta karam bu to fa wolta mol filinde no la ka fo ko ndani bi ele nada nim masale nada ma important ala knowledge men di hadama duna wala mu wisdom wala mu londote andum e kanyem fo londo ye jutundi famana woman ke londo to won possible exactly so itoluka adama UDP ma adama jamfa adama le UDP jamfa bismillah adama le UDP atele UDP jamfa ngani o do soto ne ay ngo a fifitale ka fo min be do ar ngo APRC mo min be UDP ko te ke jiko la wala nata bismillah nata na bibe baraka ba ke 5 minutes tan ne tuta jembe telephone line o di yellale atol min yalon ko albe commandero la albe jibero la jiber la atel ben command la line o min na wala mo 00220 WhatsApp 00220 2688585 atol min yalon ko albe Gambia jang atol ben ko la min na wala mo nyenti ko 699 130 699 130 don be force ko la tala na jibe lamin mako speaker to okay assalamu alaikum hello todi madum ani be mando am iko juma ila radio tala ko buke moy no ba iko juma yo mola min saimbe moy kanne bismillah mo kon abe moy kam alhamdulillah amin dala mu da ko dala mu da ko karam ba ko to ne da ba mu da ko ne la kade ko karam ba ko bismillah baraka baraka amin baraka bato ngani ndom fananta no wajibe assalamu alaikum salam naam todi madu biya da go dawo bismillah buba wala ko sama baraka baraka abi ka alfa la da malata ne wala mtonyati wallahi in kontanta alhamdulillah ay kuma kan kende ko je mo kende okay baraka bake bato ngani ndom fananta assalamu alaikum
allo yo to di ma do ani be commando la mun to wala fa ya kubar ko bismillah programme do karam ini mbara bake ni ma dum mala do la kandala alhamdulillah ni bulo ga ko di hono bulo di santo alhamdulillah amor ko la ko di mo ko no ko ni ndi mo ko ma ban mo da mo no ila bi ko kan ni ya wala mtonyati wa ko ta no wa ta alhamdulillah wallahi ba ko na ba ta abbe moy kan ni di man ba ko ja fa parole ni di ja fa barole UDP jamfaade parole ni di ja fa ben nga ko ni di ja dalo ja fa be mo su musa bi mali ila in ko mali se haw dole be barono mali in ko de la ji badat wala mtonyati yani ben mo nyaka ko jadi ko pare ka ko nakko bismillah baraka bake mbadi nga baraka ba Banfa Sadio Bayan ko ngela konton diro okay afa nga konton janne fenke okay men ka fo ko UDP baro jamfa afo ya proof bam UDP ya dam bele ke baro ha ye mune kala ni ko ya jamfa ni en tanyen ka ye baro mune ke UDP la safo ha sai ni kay mu nekk baro la bismillah butum badi ngolo e ko menelu ko UDP le baro jafa ibe nyinen karola UDP mu nekk baro la bari ngate baro min kate o fole baro UDP min ke baro la sano fanan ko ala fita wollon na mbado ngatan na diaspora line auto allo mate soto no mbe muruna Gambia la okay assalamu alaikum salam yo to di wala to mi kaji yo si se le commando la mundo le commando la Gunjur Santamba bismillah programme yo mo pamul soto mo to la ko na mo kala men fo ba wala je soto ko ka dala ba ka bismillah ala ke da ila ko ni mo man sa ni ila ko ai ka abina karo si la ta ni ka ka da alo ni ba mo da muta ko na da ni ko la ta ni na fi fa su mo ba lo ngam la ta na ta la pour nyaay je la dikira to nyaay je ke la mo alhamdulillah ila nan ba ma su ko fa mo di mo ya jo so ka tadi fola we ko da dagale bismillah alhamdulillah moro sanu ko ndami je baka abe moy kanne bani konton na bakar man nal so fi ma dal da ke ala man so la yir wala ni kila horomoto allahumma rahman al tankal jawul ma fi boma amin allah ya rabbi allahumma rahman nal so fa haji jarola amin ba mo ya ko kele bi je na fita diam ne ku ko na wo ben yo ko no bake wala munte yo wala min di ka fo ko bank be nyame bi alhamdulillah kuntu bi ala taala bari dajale ko hada ba dole ni ta ko men te wala min di ka ko man so lan tan ko te kasaro boy la banko kan yo e tan nan wutu je so ni samba ka tan ka de shinde na do ko tan mo jude mo kije wala moto nyaate ati nani raji tan famo jala ma ni fifa na do mi fifa su da hanina ni gambe do la bolon ko ko ka tulan ko nan ne ko la raji bu ju ni rawal ni ko do nan ki man na ari na ni dan ko kan den ni ko su ta wuti wala moto nyaate afasan wa ndo da fu ba wuti de bismillah baraka ya ida bonon na ni tan ko din tara fon ni dan ni dan ta ba kana fam ba kon dan ba ya ma baraka mbembe mo na ko to su ni na ki ala tole fere bolen da tan ko diare da gele de yo baraka ba ke ama baraka yo janne dota lafta nim fala baden gambian ko le men be bantala men be banko kanjam al salon ko nganyo borenta ko to menta wala ko le ata ya jamela watota nganyo borengo mendati so me lafila nyina comme ni men banque diaspora America Angleterre Italie France Spain Gambian ko be dawoda
alinga ke alanin kila kama ngani radio dema pro na campagne o ke no ni radio la na mol karande no ni radio la karandiro hanne atara ko momo be dollar tan ne bon la America o Angleterre 5 pound o 10 pounds ni kafunyo kan na di radio la radio e banko be koba londo tiol be Gambia le men yalon ko si mol karandiro no fo moli ya fam so ngajele ko radio Gambia ne jate si ku jamal bi jang ibka koba imam banko molla inteso jube momo lafta yem promote yenke director yenke permanent secretary wala go jeto corruption kilimu memba kele kan sanje tallu ninani wo bila ma abe sulo dun kan katambe kununna so alinga demaro ke nte be daniro kala nte ban fasano mba fala mba den Gambian ko le men be Gambia banko kanja ni men be banko e bantala ale nganyu ma ko nga radio ni ma ko nan tolle la hajo be radio ni kan tolle la hajo jara akan tolle nafa anno radio be lorin Gambia janne lefta kawle ni tandi banku molula momo sembo e menno je e konte ake nyame momo sembo e menno je yake ban pro radio ni eta nyato bawo bi ni radio damande volontaire ta pro kan tolla kamolu karandi kamolu nyafita membe kering membe kering ku fulalon membe kering anim me nyanta kala membe kering anim me nyanta kala ha membe kering o manyana kala men nyanta kala o manke so wala yana programme o nyin kumata baka ha kumata baka to ya fo bado kata nyen diaspora line no to no fana alaikum pa namu mbe moy inen bara bake inen bara sakara mo kende bismillah programme de be kumando la mundo le fode be kumando la Spain mi okay bismillah programme mbe konto nga bake mo kende be tendula mbe jayil mo kende te koni be yama romen dilalla ibe do ko men be do ko kende palela alhamdulillah amol kunen de do de ye fam politiko kono ni si porkara modo de dano ake porkara mo specialty me ya lon ko ibe kara itande la molla ko president o nyaaje a nyinke ake banko di wala hadiya ni de pa modo ibe siri la so kono e manke president o tubabu du ite tubabu du ko te ko do sigala ya dila ya ko ni kele banko ka niyaje mool e tubabu do ye ko do ko e haw yake banko de wala ko kande yake banko de wala ko wala kamade wala mool nyanta mool nyanta ye wala faham sanji joli adama baro fana be jedido mu neke yo baji biya be kuke gam banku di wolle atina yake wala to nyaata baraka bake fode ngeten to ge jayi mol be siare line to yo baraka ko bake e boya tankarano ana way konto baraka hansa do mbato ngata je line do faranto mol be commando la karo bela assalamu alaikum yes sir naam ala ngadi jamal selam samujam samujam yes bismillah programme to kamo sarende do nde saje mo so be fondo na bake mo kende ba fondo na bake no abe mo kande ay to nya fo e ko me alon ko kum hata hade bismillah ina ko ni radio avec kam yan ko karani kam bake le baba bake alhamdulillah morata bari jate to holi keta mo mi alon ko tra banko e registration to me alon ko e mo disa bake bari mo rakali la kun ko jibe wala kade tay ngam fay state house le lo ko mo jibe wala lo ko mo jibe mo ko jibe wala ngam fay lo ko Gambian kul hada nyola bari ala be Gambian kul fasala le ala be UDP ni lañu cibal fasala le bismillah lañu cibal ba sa batale ani mo ko tamul yalla ko ko wala mo toñat
sekol li mbele kiyan ibe kiyanete sate juma kiyanete ha sate juma ke moto ay be ke moto le tay kilometer tan sabanin worola bebe tinyari ngam bebe koleari ma yo don ne be silo kam ciankuli o kato min beke tanyi mas na kele sanyi woni fula ciando bata kon bari ko lambo kana jele lambo futata jele ba na mur ko de police sawlu lo kam men yalon ko polo te ko fa ngala kala kilometer so ina da mulu de ay ko kul kana o cene pour ko lu kafu nyoma kata ni na da ste da o si ay tan ni la ko doli bi kana kula wala stage ya ni silo bien sûr pour na fakan men yalon ima adama baro singi malla ima kunna la haliki anu nana la tida so ay dole na fakan ta ko ikana ni kuram men samatiang ata fudala ciam be moto damen dia te badan lawta ni silo me badan la fakran ta ba e ko ka mol ta fu mo jom ko do le ya kalo satale bismillah baraka ba ke sam ne to ngi jani bamba ngalo ne na ka te kele ma ke na kende ba ngalo bismillah baraka han sa do nafa assalamu alaikum allo yo han sa do line over sere ko to ngi assalamu alaikum allo Chief Justice. Yo radio tarado wonde hekato. Yo bismillah program ko bon pa kay mbaade ten ko mbaaje na baake baake. Waya muto nyati. Ay ko mo men ko pa ko ha gentleman ko agreement ni gentleman agreement ma so do bi balote kala mo le flas ya ate kala president bi ni a taranu gentleman agreement ma so do balote kala no exactly ate kala dum president bi ko ni 3 years agreement ma so do no tapeti mol kay no ate possible la nu ada yang tahu 3 years old aku gentleman agreement ni so te ya sign out ada pindi no hani ma sign out pala to agreement because ni agreement man ke ma president bi aku ni dai campaign ke wala alo campaign ko la fana ni journalist ya ni kale aku businessman atenata donc platform in da molier after election ko la after 3 years at will go back to bill opposition I chance for opposition that's what he said. What I'm telling you. Adum saro kadla no fana buka ko ha ay doko start no na ma complete ni what possible no president kim ka ko ban mo. What I'm telling you. An America me yalon ka tele develop ta yet still development no don be jele min yalon ko no Obama ya kala ma ban no sai Trump la bi jadum Trump franta be banano. O faranta nyaka no ando min fanana ta fana ya date ma banno. Bo ban fa ka ko Gambia no ko sinor ya jame nene nyim ko kirma la be la 2 years ana ta kembul 2 years wala muto nyate ya jame barona ta ko 3 years no i aksa do 5 years la after 5 years 10 years la la ni ko ma je adum fa ba ka ko mo jaka bi ya mo la ko ni ko ya warta nde sonala inshallah ni ala sonta bala sifa manzamin bigala mara mola kumo baraka inshallah baruga second to last ko ta radio ko mu wato rete okay assalamu alaikum salam alhamdulillah yo to di madu tana de to du ndo Muhammad Sifede ibe kuma do la mon dole Muhammad badi bu sate juma kerewan bismillah programme kajabe diaram baade alhamdulillah rabbil alamin ba modun tesilan tam ba kele de mina kata min ko dam wala be tiam ka man ko le tiam ka ite la mino no wote jumale na biro ba surwal be deren du wala wol be mbatu nga mo ta atema faham assalamu alaikum to di wadu fake ba da bo sera ko dare bismillah program tanante abi moy kam alhamdulillah lalu ada saya akhirnya berkomen tanne men lawato paling kami ini ikam bulende do wonde mbade ise kam bulende do wonde buke moy no ma parli mo to banko kamba
Nala pandi ba ko kan min de ke na ko mo ko ko mo kata ko ne ka ba ko tadi ko ai kala ko ka ba ma pang kar ko ne order la le ala ba do ne da do ne ha bindi ko ikene ne le ko sa tinalo bun ko la ko lo ni ka ta pale min da kamma wala mtonya ka ne ne le ikane APRC ma ko ni ala ka bo APRC la ko ni la da APRC de mo fa hanna man jike wala ni bango ko daga bismillah baraka ba baraka ba number da baraka batu ganyi do okay batu ganyi do da min ben na WhatsApp line auto assalamu alaikum hello bina na WhatsApp mantra o nyonta ka pake ngala hakko boy de wala sa be min kala don okay batu nga WhatsApp jibe ko tan to do be be ni don tano assalamu alaikum yo manda benda manda benda bismillah program gon dumara ko da laje enen bara bake bismillah su kono golle afo baba ko nga kon don bage bar ndi malo afa ndego kana ko sulu saji ma ka to sulu saji ma do be state house jamale kelim jamale be commandero la du sanu afa ko fo du man be sanu to ba ngo ita mu jumade sima sebo sima ga membe keri sima wala ko ndimmal mo nyawala be siringe ay nyawala wala mo to da mo kende da baraka ba wa ko to maga na dimmal ga ala kumul bebe ta ko ga bebe la ko para fa ko sulu saji mambe do state house ayo kuruna ayo fundindi je folo ko lan silanu yaro ndela wotili sidinjaje mbe fala la kelim bebe da inshallah baraka ba ngi tento batu gata ni do fananto assalamu alaikum wala be kala na last diaspora kolati assalamu alaikum alaikum salam Mahmoud namu fati alhamdulillah tentobe mansoye Allah bi kem fanan dundale wala mutonya de hade kotanandela tanawta natenna alhamdulillah rabbil alamin yo tanande fanan na nyuma futa kuda afo sanu e ba ondonna abe boy kan barka la kuma kan halbete yata alhamdulillah ala mun kelala kuma kan fahamu latin nake abaral amin allah ya rabbi yo adula kilim fo bende hammula bake nashike no fo kulti gode wosike ande ake wala mun toti wala muñinte nga fere ke nga kafolo membe arjo nin be mala fo kibaro si futa Gambia dulabe parce que ndali bake kan lungolu ka WhatsApp la ke la kibaro futandi na dul la to nyin kamma ye mol mi na kiba sotono ila ka jami futanoje wala mutonya ta hade fente fo aradio la sembo do ya donc ni kama ni sanu hakilo nganinje asakatare kanati abde mambe na kata fo nsi demaro ke nyin kama fo ala sinadema aradio si Gambia bebe parce que même fo Gambia aradio na television bu wol kenni man na fa soton de bolon konon ko ni ne fere aman fasto to je bas kibar bu kafuta je mbirim bu je sayna kibar bu kafuta yo don ko kumembe wonyama awo hakkilo men soto mbet wala fo ala si barko dungala ko amin allah ya rabbi amin mansa fanana taros Gambia opposition ni mansa membe yala bi bele ngamo jan fa fere parce que opposition jonsi funti kanafo mo le fo ko ngam fo de wala mu nyindi ali signil lon kaf ne be kere jonsi o ke mo bobu kake bebe de intendoro bebe la jifada kanta kam population be faal ndesan donc o mu kulete fo Gambie lo ngani lon ka fo sinan comme baro tuta
Gambia di bele bululang na mans bulam ya kaya raw ke muolla nasi muolu tora mbirimbol kelo le ay Adama Barrow la gagné man fo mo ko ma mo be nga ku ke je merci ya bondi do je be ni hani tabe ma mo je Adama Barrow tantana fo ya mo olu ha na mo olu men fagata woto mesara imam panyin kay fagata le pour Gambia nga kana woto ndel nyanta ni lonna la ka fo ifantante le ndel men tuta balu ko non woto nyanta katala le komi la saya kana ke kensendi exactly ya dimbal menitu mansa nyanta katala le kaw dimbal keto poto asimendo ya nyan ko kele ni sin longa fo ko la man fa wonya me isinje Afrique damman dorone sanwo ngam fala kumota to nyala Afrique dorone singin fo ka fo ko president ga do ko damu talin kana bonde fo a o ban abo ban na nyaadi esiko banko nate botaje banko be fagalale ba o fana o bije woto itenga bula damen dole ba commencer la no wo fana ba bula damen dole ba commencer la no ibe jele nyeki je pour rabar de tembe sara kanne wala mutonyata inde jele la warsulla wototo Afrique president le silon ko kafuko janni de fanje la wore la dimbale awol je folode wo dimbal wala mu population wala mutonyata bismillah mo kande ndeysan awa al fahamu dina ala mu fahamu dala banko mugoli ala mu fahamu dal Gambia e Afrique population e amin amin Allah ya rabbi amin amin parce que Afrique population buka information kendo le soto wala ngakenda be tabo konola parce que marli lali mi kuma fonye membe kere mente kere isi wala fo mugoli membe kere buka ofo membe kere mi ofo mente kere isi wala fo nyinka ma itilisi tuje nya me sin man blanyola wala moto nyate fati yo ala mu barako dunna arajo nyinto al mundi station ni jata kende yala amin Allah ya rabbi itamu ba ini bara nyolu mo be lore nyim façon kan ala ma solution ni jata kende yala Afrique konola amin Allah ya rabbi amin Allah ya rabbi yo afo sanu woy nyin koda arakata fo kesse sibunyindo bismillah inshallah wodono de ngawla sanu kam bismillah baraka ba ke fati barka ni isin na telephone numero diala bismillah mbe o kala la hade iyo nala fitan contacter la mfana la fita kala telephone numero soto bismillah mbe o kala la nadi ata ya baraka ba ben to ma konto na suyi dande maje nyaawo nyande me alhamdulillah na kumata lungulu isamira bile njuso sila kasiya kununde Ibrahima Fati membe Sweden na kabun ko don teleta mate wala abarka sallallahu Fati dula kilim fojam ni ya jenta fon kijobota Adam Barola duniya balu be diaring hadama dum ye nyame solo sandem man kura ya muta ya lipa ya fa dake ya sarete man siata baro nyanda beke ya follow menkela lamir maron solo sandem ni solo men fata solo kuruma ay korda sika ko nyini fata imam famol ifata gambe la ko andi to la fa sababo le ketata man sa yenni na wulule bikela ko fo fan ko to ka kodolo di development malo agenda la solo sandem ni na dimbal be nyanda tale fansum korda dale kono ni man mo fu ngakono to kuya ningane jawa men de mo fu na ente sila de pamol mbadanga last ko data ya mi nitu funa di la isa je ka programme ko fa bare wato fera ba wala be kala ni last ko data assalamu alaikum salam to di mado
Jammeh become perseverance. Become perseverance. So Omar, bismillah program. How are you? Fine, thank you. Thank you very much. You need to try very much. Wala mtonya ati bi ala kiti tabila. Non be joji la bon. Yalong Barrow la no fala. Barrow is a betrayer. A betrayer. Yes, it's a betrayer. Wala mu jam fantumot. Jam fantumot. Barrow is a hypocrite. I am saying this thing because I'm very in politics. Gambians, they know who Omar is. They have been participating in Gambian politics well before Barrow. Omar Jammeh. Omar F. Jammeh. Omar F. Jammeh. Yes. Okay. Bismillah. Better. Okay, good. I've been writing against Jammeh since long, since 1994. I've been writing against Jammeh. When Barrow came to power, I support Barrow up to today. I moved to the parliament when Fabaka Tomunjaro was passing the emergency bill to extend Jammeh's time. Was in the house. So Barrow Mamalu, Aman Sila, Aman Gal Kanaka is the real person, is the person who is supporting my agenda. Fabaka Tomunjaro. Tomunjaro passed a bill to extend Jammeh's time. When Gambians have voted against him. That's not insult to Gambians. Is that not betrayal? He didn't drive in television to denounce Barrow's victory. About Barrow Manganye. You see, they have mistake. All these are in record. People got it. I don't know this thing. Actually, APRC denied Barrow to be sworn in this country here. Barrow sworn in Senegal. It's a serious insult to integrity. And yet still Barrow is clinking on power, bringing APRC, insulting Gambians. Against APRC is a party, let them be. Barrow is a betrayer. Barrow should know that Gambia don't belong to him. Not all Gambia, you don't own any individual. All my grounds, I am not hiding. If whoever say anything against me, take me to court. I'm going to defend myself. Bismillah, F. Jammeh. Baraka Bake Gaten to Gay. Thank you so much. Watu Banta Baraka Bake Gaten to Baraka Bake. Hansano, Mojawa to collaborate. Numbers level, diaspora light on Twitter. Sanon Beako, Buendela and Atata, Binding at it. Sirif. Assalamualaikum. Yeah, Mahmoud. Malaikum salam. Mahmoud Inimbara. Inimbara back embody. Follow Beman Satala Tentula, Beta Fanan Jaila Elakra Makam follow. Sirif Fiber Domoro Lekam wouldn't do the Wundin. Nkombe Man Satala Tentula, Beta Fanan Jaila Elakra Mala. Alhamdulillah. Bao ni aje muro buka mona mano alale kono. Amambu alale kono. Amambu alale kono aba alale kono wala nate mona mano. But ni amwe ko muro mona madro ya bonda alale. Ya bonda alale kono. Sirifu nyimfo mune kam. Ni aje nga nyimfo. Mina je firine mbeke banyin konton na faye mfama mba konton na ba. Manga sirif. Bedwala ala mari ala sima ya kafu kala jatta kende ya kafu kala limani ya kafu anala tonya foka kafu. Amin Allah ya rabbi. Kila oromodo kede fanan tentu fo ala se baraka kila radio station oto. Baraka ke ikomo min kede la musoni la dimbal. Amin Allah ya rabbi. Niaje ngofo. Mansake nabina akataba fudurin. Mansake. Nabina. Ari fanga ka fudu aliya bonda ka ke mo kendole ta ka bo mo kendole. Bar niaje atata faketa mansake kilimbalo ti dorom alonko abota la yala. Wala nabe bol na mala wala nan ko niaje mure mo na maddo abota la la ko na man bala la ko na bukan na maro. Abukan na maro ko to mansake usi hakilot. Ko kuti kubanda ta kerin fo man sa tallala man sa adro ne buka ba wala muto nyaati
e kudiyata ñawoña folumbe silayno e safoyo ko a kañanta bar sa ninata lamba tambo tijeɓe ɗon isaje ko ye mbalikino min ne ɓukane ɓulo kuno malo kam ine ɓulu kuɓalol kata wala mo toñal e man sakkeya manque annabi yomi yaata ministre fango sa juɓe man sattalala annabi yomi jela e jelleri ki siyata mo tije min kala dow ko ɓan annabi yomi tije min kala dow ko ɓande hani katu doleji e katu doleji o to man sakkete keri min bina min mbala dow ko banna wala mo toñal ka fo koye min dinteleno ka fo ke ye min dintele a doyatale no ntenna dow ko bannula ni ma banno e ɗanma manque e man sakkewto banko kam dow binala ni ite a dandami woya tentende wala mo toñal minanna tubabu ɗum développeta min tol fanan na oke ni aje isinyo ke dan e ka korosile mi adna e dai fana yo kuoke e saje sina soton dinno baren ko on tol mu fuare bankolet ha fontolum don birim mu ngolum be tula don torol layno tubabul bul fo say mamarino fana e bono wala tara don torol be fanka ma no la nyaadi le ha ntolo don torol e katu don torol la yamre be landiro keraba fuaro ni la video ma ko le ka sole ba ni fuaro don ko be kala fuare le ko wala mto ya dese ke banyen tendula mba jayla baraka bake sherif baraka bake baraka thank you baraka buto na do ko wato ti sai me binkela mbato ngani telephone o fa follow esagency mo ko fano mo jawale be commando la be yalon ko nyandale ke dundi bare radio do ko wato lete ko don bamfa nse minute fula di le miroto yamira nyante nyinen kala minna me nyinen ka il lafta fola wala mo be kede la ala bawte bi programme comme alhamdulillah nda don non fala gambian ko li na kata nga bo filering special sol na kata na kayto nyenen nga adama bondi ka bondi ate jikolu timmandila so amunta adama be dama tambita kadi amundi pour kaji be fo ma mira because ni ay ngawo fo seku jaaju si jara soma sefo e tinyaro men kanala muso maaje de bare iko e kay moto di wala moto wolbe do ko la je wole tinyaro men ke jara jara kono yena jube ato dum yankuba kolu niya anyada jana kono kamunda nimul fudata lakira siratu salo binatela ejikela teta ko ete krosinola abe fudir ngabe monto la nyaka munda ni foto dada ya timpa ibulola do ya bulaje woy manya menke gambia kono jam kuma kannin ke barato ni ko woyankuba kolu fawa ko dato dum fawa ka tombo jada ni o ja kamunda ni ato dum koko membe korda kono koko ya kata sapata te dinno la mala ta ba kala kilimo ni mo mane façon men ya lon ko londi tebule man bilifu so do fo kamolu la jama fe on ta ka domo ke balu ala ko eta ka wala dakindi ngata ka fon bun kidola balon na ko ala ta la mu man solati aka tonya le fasa na ya bondi no toñale kan ba bondi la toñale kan because ay nakaroke ay sunu fasa ay buwali fasa ate bolo no lanta ni adama sawla tan tel ka woto ala man sot woto ngam fanni nin kan ngam nek ali muneke because in kanyum men be fo jam fani akumata ni molla mum molutu men ya lonko ye gambia tinya na te wolta wol tambinda nyaato ala yoje e pamodo man te dew debe men fola mole don wala min ti ko constitution o me kafo coalition la kan wala mu constitution mbole kala mbole fola gambian kole coalition o kumo me la gentleman tale change saba because o manke mo kilin kumat molle molki mo taworo wala sid la jolle bije sid la wala mo taworo wala sid la wala o mo jolle o siyata wo mo fana consequence le represent wo constitution o kanyan do mo ngoy men sa fa manji manke ko ala ya jendi molle sita loyal ya mira ya safa alquran o tedde ana man kan alquran
so ñim fana woy sembo soto ñame ñim fana sembo soto biko e tolle yafo woto mba make sure ko ay implement wala mun tala advice to the Gambian people mol sa kata ye kuninga bo sinoring mo jolle fata ba kono asiyat libiyanolu ka yanda menke hadama di mo jamano mo fiuna ñim mol min tata mo keme sey ka mo nanne ko te wo muduma wo bawo tanatela libiyanolu ka menke mo fiuna ni mol ñaabe mansa kele Africa president be ñaabe ñenema action ta kamo waafu kamo la diwni kono mandi silo kan kamo kendolu fay ba kono sula la tacele ya nin kono to kuya e ñaabala e bebe dendi be silence banni e million keme di Gambia la jan sa e baade la ko million tan saba wala be yusla million tawro wulo bebe yeman wo be kay yeman ne kata ko ani e plani men dada ministry na de ko bari yalo ni kata nyinte sila yesi ya be ke seminat ani workshop e kata bankol kay kela satellite e kata bankol kay kela silori bari mangani o soto ka Gambia ka ke Gambia mangani o soto ya ngani o soto eteleo bum façon lo la cordal kono ni la dimbal ni mol beta e bulunan keten ni ne Afrika tinya abe bolade wato sital jannin duniya be banna lonnal be ko duniya be la banna mo fingul le mo ade mo be ke ala generation le nata min maano yesilo mota ni man silo mota fan e kunka ban fa ila miro to nyum na nyeye keda kuma la bango to wato ba ila miro to ya mira adama se keno dictator tinaba adama e modo le bay dictator man tan binya na dunya kono mo ben fon kalo aka fo ko ni men man agenda support ila agenda fon e mo proof no moli ima fo no moli ko na fita nyina because he come from kuma kun down ka fo moli ko ha e ka fo de kama si unu dila ita tam ite fon be man sakunda marale be man sakunda kala flat bismillah ibe man sakunda marale be na man sakunda dolat that doesn't make sense. Bismillah sano abaraka bake ngete tunge jayi fam kacha diata jamale jibe bi momi jibat ambita siala ne andu kuma kende jamal le fota jam e beten tulam be jayi la buto badi la mo la ni jibe la ngatul fanante to ngali jayi ala la mo ku ni mala ni jibe ro be ala subhanahu wa ta'ala tentulam ba jayi la mba warandela afele jim fanan kabi fo ngadati bire alhamdulillah afele nga kumfa be ala tentula wala mi yemuta ku masoto woda mu Lamin Bojanti atele be sirinye mimbe Kerin TV Sheikh Umar Fofana mi yalon ko atele mun na suti yoti atele be sirinye su radio to be nyintem mo to to ban fa sano ali ajade al kadiya mu kam mojan mo jawabi je mi yalon ko albe tuba do America Asia South Africa nyol ma fa ngoda binkra ko to ngodo bidi yalon ko al kadiya mu kam da mala mo telephone to bar bi afela keta jelat wala ngal tento ngal jayi de kundu ngolo pamudu boja ka befo mba bere fola komen abibe keri nyame abaraka ba membe keri nka fola nyama 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 membe keri nka wala membe keri nka fola nyama de membe keri nka fola nyama membe keri obe dame aliye dingo bla ni wanda to bebe sare na wodi la tingo do dia mo kan men kala mo sanni kan le ndu puri ko so la mo ni ka ko se kala baadi mo wala mo toñati de membe kere kabotane lungon la kada fodi ma se lungoda nin talan konon to sita Home Digital FM Sur Radio 99.9 kama sate kono nin kana modang ala ngambore abula mo ala ko wala do tan da kono ko lumen samba sanni sada ko lumen na sembe na ji lalla ko wala mo toñati ibe kuwo kula nin talan konon to sita wularol wo kuwolu tuje ngalla moyno membe kere kata be kere nyamin dorom mba satara wala nyam membe kere nka fo wala nyam membe kere nka fo wala nyama 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 ani nyaye minje ka sata wala nyama membe kere nka fo wala nyama bari membe keri nga kuma se wala nyama adum ka fo le fana nyama membe keri ka fo wala nyama ibe gadi ora ko no kemo ibe gadi no ko no kemo adi sa membe keri ka fo salary man fancy
Dimbali e tansi, hard labor, minimum salary wage, Carfaggio man fancy, Isaje tell a life be doku, life savings man fancy, like when non told them for sukota.